na po. Live grenade! HM lang. Tossing a flash. Flash bomb. Sorry, ako yung flash. Meron si A, meron si A. Yeah. HM boss. Tara, clear dito. TV na ako Good luck. ha. Pwede na. D1 C4. Ayop pa na. RS. Wala kayong TV ah. Figure nyo lang yung B. Fire in the hole. On the way. Kaya TV ako. Flash bomb. Fire in the hole. Bomb sticky B. Cute mo naman. Fire in the Tower hole. Ares. Tower, isa tower. Baba na. Dalawa yan. Tawa ka. Puta eh. Uy, Niratol. niratol mo ba naman? Bomb has been defused. Sira yung AK. Repair nyo na yung AK nyo. Sira yan. Dapat di mo na pinik. Smoke's up. Wala dito mulot. Smoking grenade. Fire in the hole. Putukin nyo yung bed. HM isa. Flash bomb. Bulagang bulag. Pasok po slide. Taas. Ipitan po tayo. Potong. Yan, Taas. Take back the Uy, bomb. box. Crime likod. Likod mo, Ben. Ako boss. Kaliwa. Basag na yun. Oy, 60 to 45. Grabe naman kayo. Nataranta boy. Unat. Let's do this. Smoke's up. Grenade. Smoking Hindi grenade. tumuloy. Live grenade. Lang iya. Tossing a flash. Flash bomb. Fire in the hole. Pasok A. Clear. Check nyo lagi yung box. Maraming box. Lagi meron. Hoy, A na. Patay. Fire in the hole. Show ko na naman. Alay. Okay, move out. Smoke's up. Yung nag-CA. Smoking grenade. Wala. Fire in the hole. Live grenade. Tossing a flash. Take back the bomb. Second mid ah. Pwede na mag-B ah. B, wala namang kayo sa B. Uy, likod na. Hukay. Open arrest to. Dito sa ano. Stairs mid. BC site. Patay stair. Ingin pa ano na. Open arrest yan, oy. Check nyo, ha. Exit isa. Binato ako ng smoke. Unat may Black Lives win. Let's do this. Smoking grenade. Fire in the hole. Take back the bomb. Flash bomb. Flash bomb.
sabay takbo boss drive ah. Ay, piso! Piso TV, piso TV! Wala pala ako kasama dun. Ayun, Ayun, bago. oh. May kasama ka dun ah. Lalo, kakampi niya yun, tinasabog niya. Nagpa-assist tuloy ako sa kakampi niya. What a shot! You see him drop? A site. Bomb seeking A. Bent, minus 89. 11 na lang yan. Dalawa na yan, dalawa na yan. Bumaba. 52, 52, exit, forward. Exit, 52. Andun na. Mission success. Smoke's up. Wala. Grenade. Live grenade. Flash bomb. Fire in the hole. Nice shot. Area clear. RS. Fire in the hole. Ay, di na gano'n yung nasa likod. May likod pa din eh. Nasa B. Bomb has been planted. A site. Smoking grenade. Ay, din na kayo, bot. Na. Kaliwa. Pinatip. Dep na. Mission success. Blacklist win. Halo. Ano naman nga to, di mo lang ginaisipan tumawid. Smoking grenade. Smoking grenade. Wala pa rin no? Smoke's up. Fire in the hole. Kaya nga. Lala. Kaya ikaw na pala sa akin. Dala ba ako? Wag na. HM yun. Abanos yun ah. RS nila. Dalaway. Di alam C4. Teka lang, click. Kumakain ako. Ano? Sa taas pinagre-reload? Si A lalabas. Wala bala sa A. Bigay niyo sa akin ng A, ako lang. This is my home. Smoke's up. This is my Smoking home. bomb. Pag nakapasok ka na boss. Mag-A. Puto 75. Wala, isa lang yun. Bent. Pasag yan. Bent. Fire in the hole. Live 75 grenade. na si James. Uy, si A. Dalawa. Dalawa yan. One click. Bilis. Sapa. Sabay. Oh, may Pasag yan. nagpitapay. Tamaan lang. Pati naman. Halata naman. Kasi batayo kung tinamaan mo eh. Cup ba naman? Cup. Sana si OP pa yung baril mo. Hindi ko na tumama.
Kaya Smoking bomb. isang bala lang yung si OP yun. Live grenade. Uy, likod. Dalawa, dami, dalawa. Flash bomb. Minus 96. Ang kunat. Likuran na ako. Dalawa, LA. Kaya bayo pa. Ano timing? Sandwich. Marunong. Uy, isa na lang ha. Huwag nyo na i-forward, papasok din yan. Game. Smoking bomb. Wala magbibi? Bypass. Fire in the hole. Dito. Flash bomb. Alam na kayo sa CA, nakatutok. Paa. Flash bomb. Box. Teka, ako slit. Fire in the hole. 25 lang. Dalawa dyan boxes, boss. Isa. Barag. Isa pa, boss. Pa si A. EA na, EA. Pag-rogue. Ang bahala. Box. Ayun na. 37. Minus 37. Bomb has been planted. Gago. Wala na. Nagtanim na. Tagal eh. Nakakakuha po. Atras eh. Paakot. Nakasara yata si OP mo eh. Hindi na ba? Nasa harap mo na, di ka yata tumatawa kahit isa eh. All na hoy. Alay ah. Bomb. Nasa area lang sila lagi oh. Bypass. Fire in the hole. Wala, DDC ako. Wala, nakabang lang sa boxes. Mamamatay ka lang CA. Nasa boxes lang. Nakabang lang sa bed lagi. LA lang. Sa bed ka lang. Nasa boxes lang sila, madami. Piso ako. Benta. Pumasok, Ben. Sige, ako bala. Tutukan nyo. Ah. Uy, piso isa. Si Clara. Padilaw. Piso yan, literal. Pwede mo likuran, boss crime. Binato ako bomba. Piso yan ha, piso. Tamahan mo lang. Ayun, nice one. Patay na. C4. Saan? Report? Wala. Piso yung last. Patay na. Fire in the hole. Let's rock and roll. Bigla ako nag-drop ng Smoking bomb. Patay na kay boss. LA. Diyan ka lang click ha. Nag-push big. Isa. Oo. Bomb has been planted. Bomb on site B. Saan? Fire in the hole. Flash bomb. Abo. Lumipad. Bomb has been Mami water man. Mami. Smoking bomb. Ang dami.
Saan? Bumalik na, bakit? Live grenade. Uy, T-by-B, T-by-B. Push na dalawa, B. Sabi na daw. Dalawa battery. Fire on the hole! Blast off! Basag niyang basag. Patayin niya. Dalawa dyan. Patay ako. Pitong piso ako. Let's rock and roll. Smoking bomb. Enemy spotted. Live grenade. Nag-box na. Ayan na, pa-EA na. 80, 80, 80, 80. Oy, galaw. Flash bomb. Ayun na, piso yan. C4 na, exit. Kunin nyo, kunin. RS natin. Exit. Half-life na sila dyan. Half-life isa, boss crime, half-life. 57. Smokes up. C4 dyan. Dito lang yung C4. Ay, sa gilid niya, nasa gilid lang. Gilid lang niya. Tossing in a flash. Bumaba na ata. Ayun o, Mission half-life. success. Nice one. World wins. Let's rock and roll. Flash bomb. Smoking bomb. Sa pa boss, yellow. Pucha, ayaw na. Fire in the hole. Dalawa LA yan, baka magdalawa dilaw. Dito isa. Go, 55. At Uy, mga dalawa. M4 nila. Dalawa. Flash bomb. Fire in the hole. Call to sa KTR 2. Push dalawa, B. Patay piso ko. Yan lang yung bawas ulit. Sige boss, dito ako. Labi na, Hindi na. Pumasok na, B. Bomb has been planted. Site. Wait lang, nalason ako ah. Side mo lang. Barilin mo lang dyan, Slit ha. Barilin mo lang. Hoy, TV, slope na, slope. Rinig ka na. Mission failed. Flag list win. Hoy, ano ba yan, bina yan? Puputulin ko yan. Wala ako sabi. Labas ako dyan, boss. Smoking bomb. Flash bomb. Smoking Tagal bomb. ng laban, no? Oy, oy! Headshot pa! Passage! Meron pa isa. Isa pa passage ha, baka nag-market. Piso isa dyan, click yung babae. Piso yung babae, ano? Piso yan. Hold position. Sabog ka! Patay piso ko, nice one. Market. Dalawa mid. Hold position. Forward. Team. Hold Bypass position. isa. Bumaypass isa. TBI Tama, hold lang. Good job! Mami base na natin, ah. Saan? High mid natin. Okay, bigal lang. TB yun. Click. Balik ka, B.
nandun na. Battery, Meron battery. pa battery. Planting na Bomb boss. has been planted. Box. Fire in the hole! Umikot yung isa. Umikot. Mission fail. Blacklist win. Ang gagawin lalim niya. Hindi ba napapansin? Papasok din yan. Okay, let's do this. All na tayo, oh. Ang tagal. Smoking bomb. Keep your guard up. Yeah, stronghold lang yan. Napigilas lang yan eh. Focus. Keep your guard up. Wala dito ah. Meron pa dito ah. Okay, passage. Bye. Tao sa inyo. Napapatay kayo ng bypass? Paano? TV. Fire in the hole! Dito na. Fire in the hole! Ayun na nga, B na. Ayun na, ayun na. AC4, AC4. Fail. Blacklist win. Bomb has Wala. Bakit nagpapatay ng bypass kanina pa? Paano huwag nyo kasi pasukan? Huwag nyo kasi palagan eh. Let's do this. Pagyalangan pa tayo, oh. Sila pa lamang. Kanina pa napapata si Musha ng bypass. Kinukulit nyo rin kasi. One click, hold on tayo, one click. Pipitas lang yan. Hindi na ko pa sinasabing hold eh. Tapos na sana kanina pa. Umiiyak ka na boys. Kulang isa ah. TV. Dito ako. Dito sa akin. Mid lang isa. Enemy sighted. Dito sa akin. Dalawa na dito sa akin. Hotel. Nag-back na. Baba ng hotel. Fire in the hole! Tara, balik. Okay, 1 minute. Oh, pitasin sa, balik na. Meron pa din isa. Yung TV. Diyan ka. Isa na yun eh. Patay. Affirmative. 56, BB dalawa, tunnel B isa. LB isa. Naglalag pala ako. Hotel. TV isa. Naglalag pala ako. Nice. Hotel last. Fire in the HM na. hole! RS. Nice. Global Rift win. Ba yan? Okay, let's do this. 1-to-1 to ah. Nainip lang kasi kayo eh. Smoking bomb. Oh, high blood ka na eh. Mag-all-in yan ah. Tama dito na. A site. Bilis. Entrance ka ako, Bent. Ano, sabog pa ako. Fire in the hole! Merong hukay mid. Fire in the hole! Fire in the hole! Flash bomb. Backsex isa. Patay na. Okay, patay ko ng backsex. Pinush. Pabent. Last Bakit lang ba? backsex.
Tossing in a flash. Isa pa. Anong bread? Ayun na, may release ko pa dun, be.